Angela! UDC, pakitag na lang daw po siya. Ikaw daw totoo po uli. yun? Yes. Oh my ano God. kaya mo? Lata, sino naman kayo? Charlotte. Alexa! Yung mahirap. Ikaw na to. Sabay kayo. Oh my God. Okay. I nominate Charisse and Sofia. Yo! Ayan na, hindi nyo alam. Dug. I think it's Charisse. Charlotte! Oh, si Charlotte yan. Galing mo. Last time ni Charlotte ay Budot! Eterno. Napayes ka ba? Sa napanood mo, yes friend? alam mo na ang gagawin mo, ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo, mag-comment ka pa. Hindi ka namin iisnabin. Go, yes, friend!